Yan maganda araw mga biyan. Sa video na to, nag-open tayo ng 45 kilograms US men's t-shirt bale. Ito yung mga nakuha natin. Yan maganda araw mga biyan. Sa Idaram na St. Kims. Yan. Welcome back to another episode of unboxing. May bubuksan na naman tayo men's t-shirt bale mga biyan. Tara, pakita ko sa inyo yung mga solid. Yun. Tagal-tagal rin tayo hindi naka-open ng men's t-shirt na US. Kasi more on Korea tayo. Ngayon wala tayong stocks ng Korea. Ito. Ito na muna yung buksan natin kasi wala na akong stocks sa Ukayan. Wala na tayong stocks mga biyan. Sana maganda. Maruti. Class B lang to. As usual. Class B naman palagi yung kinukuha natin. POV ito mga biyan. Pakita ko sa inyo yung mga solid na makukuha natin. Ito na siya. Para sumahan nyo ako. Yun. Kasbilan to Kasbilan yan mga biyan. Okay. Unang gabot. Uy. Unang gabot. AC/DC. Mga biyan. Unang gabot. AC/DC. Nice. Ganda ng quality Ito. Ganda lang. Separate na natin yan. Hop. Uy. Nike. Mga biyan. Kuha tayo Nike. Ganda na Nike. Nice. Ito. Barbie. Ken. Uy, Volcom. Ay, hindi pala. Akala ko Volcom. Hindi pala. Happy Camper. Ito, meron ako na ito nung last Binibenta ko ng 50 pesos. Ito. Big print. Colorado. Ganda ng print Ganda na ito. From Gentle Threads. Ganda. Gentle Threads mga biyan. Ganda mga biyan Local Motion Surf. Bago pa. Nice. Mga biyan. Pizza Planet. Toy Story. Simple lang. Ito. Ford. Mac Auto Ford Technician. Mga biyan Adidas to. Yun tie-dye. Adidas tie-dye. Next tayo. 49ers na. Nike. Nike. 49ers mga biyan. Ganda pa. Ito. Ano to? Same sa Same kanina. Colorado. Same sa nauna. Next natin, Keystone. Ito pa. Plain. Hop. Ano na ito Ano to? Supreme. Hala. Supreme mga biyan. 100% cotton. Supreme. Borda Check natin Supreme mga biyan. Supreme New York. Supreme New York. Check natin to. Ganda na ito Katsamba tayo Cherokee, plain. Katsamba tayo plain. Oops. Sino to? From General Mills. Tricks. Search natin yan. Plain. Oopsie. Vans. Nice. Vans mga biyan. Mga biyan. After ng Supreme, Louis Vuitton. Kaso fake lang to. Fake lang na LV to. Next tayo. Oop. DTWN. Ano to? H&M. H&M mga biyan. Twin Island. Search natin. Ito. Sana makakuha tayo ng Carhartt. Sa Maruti na men's t-shirt mga biyan. Ito Stone Island. Stone Island mga biyan Stone Island made in Bulgaria. Stone Island. Sure. Feeling ko legit to. Sa tahi pa lang XL. Made in Bulgaria. XL ba to? Stone Island mga biyan. Supreme at Stone Island na. Ito. Yosemite. Ganda lang ng print.
plain. Separate natin yan. Lagay natin yan sa ukayan. Oops, sino to? What would Jesus drink? Yan daw. And then, whoopsie. Huskies 20. Yan siya. Yan. And then design. Marami pa to. Old Cool. From Gildan. Fade lang yung print. Gusto tayo. Wala to. Gusto tayo. Ito, malinis po. Oopsie. Bring me the horizon. Ganda oh. Bring me the horizon. You know that I'd die for you. Si Cupid oh. Naging evil. Gusto tayo. Ang ganda ng mga black ah. Oops. Ano to? Port and Company. Ayan. Sana may Carhartt. Minsan lang tayo nakakuha ng Carhartt. Uy, Grizzly. Nice. Grizzly mga biyan. Yan o. Grizzly. Medium. Nice. Oops, ano to? Feeling ko same ulit. Katatlo na Colorado to. Okay lang, maganda yung print. Volunteer. Ganda ng kulay oh. Ano to? From Hanes. Oh. Ganda ng graphics mo. Yan, oh. Kita nyo ba? Solid, oh. Bagong-bago. Basta tayo. Adidas ata to. Yun, Adidas. Kaso may butas lang. Ayan, Adidas. Solid, oh. Ganda. Adidas, mga ben. Basta tayo. Ano to? First Strength Youth. Dito na yan. Dito na yan. Oh, Adidas ba? Adidas? Ay, hindi. Akala ko Adidas. Di pala. Ito. Pwede na yan. Oops. Being Human. Akala ko human made na. Being Human pa. Ito. Avengers. Nice. Bang. Iron Man mga biyan. Gusto tayo. Helly Hansen. Nice. Helly Hansen. Diba? Ito, kailangan. Ay, yung print lang. Pangitan ng print. Oops. From Let Love. Ano? Chris Stapleton. Search natin yan. Chris Stapleton, mga biyan. Okay. Op. Chimsy Outfitter. Search natin to. Next tayo. Opya. Makapal to ah. Fruit of the Loom. Uy, Volcom. Volcom mga biyan. Volcom Stone. Nice. May mga minor issue lang pero goods pa yan. Ito na to. Nike pala oh. Mga biyan. Nike. May bakit pa. Fresh since 1972. Nice. Ito. Colt Classic. John Bryant. Search ko pa yan. Black Label. Ayan. Opia. Oh, Vans na naman. Yung quality mga biyan, pang 150, 180, pwede na. Yan, kasi syempre class B na naman yung kinukuha natin. Pag class A kasi bago siya, ang Hurley. Bago siya mga biyan, pero konti lang yung makukuha nating solid or branded. Yan yung problema sa class A. Konti lang yung makukuha nating mga branded like Nike, Adidas, Gibson Company. Kung ano pang brand, uy, Fox. Fox mga biyan, solid po. Fox Racing. Yun, nice. Nice one. Ito bago pa, crispy pa. North Pole. No Boundaries. Ano to? 12 Karat Tour 20. Post Malone. Post Malone mga biyan.
Nice one. Post Malone, 2022 na tour. Oopsie. Ano to? Levi's? Levi's, mga biyan. Used lang siya, pero pang 100, 150, okay na yun. Oops. Ano to? From AAA. Need head. Need head. Ano? POV na to, mga biyan. POV. Oops, vintage ata to. Sweden. Search natin. Oopsie. Op. Rebel Rally. Sayo. Uy. Oops. Diamond. Mga biyan. Ganda ng diamond, oh. Kita nyo ba? Diamond supply. Ganda pa ng kulay, oh. Sayo. Polyester. Used lang siya, pero pwede pa. Alaska. Oops. Wala na. Hip-hop. Oy. Bratz, mga biyan. Bratz. Ganda pa, oh. Woven. Solid ng design, oh. Oopsie. Under Armour. Mga biyan. Under Armour. Sayo. Uy. Old Navy. Always exploring. Na-live natin mamaya to. Or baka late ko na ma-upload. Baka ma-live ko na to. Hindi ko pa na-upload yung vlog natin. Marami tayong pending na vlogs. Octave. Ano? Strength. Medyo busy. Shuttle hockey from NHL. Sayo. Uy, Timberland, sayang. Sayang yung Timberland, oh. Ganda sana. Pang PSG na lang natin to. Sayang. May mga butas siya. Port and Company, Seniors, dito na yan. Sana Carhartt. Mom Vibes. Kahit isang Carhartt na lang. H&M na plain. Abiyan. Kakuha pa tayo ng Kanggol, mga biyan. Ay, shit, ah. Kakuha pa tayo, ah. Supreme. Apa ba? Stone Island. Oops, Florida from Gators. May pa tayo nakuha. Uy, ano yun, oh. Marvel. Ito. Ano to? Malaki yung print nito. Oops. From Gildan, Silverstein. Mga biyan. Silverstein. Nice. Opya. Wala. Alien si. From A-Love. Ito yung front, ito yung back. Handa, oh. Done with this universe. Oops. Gas Monkey. Nice. Gas Monkey, mga biyan. Sulit, oh. Meron akong shorts nito nung last, pero na-mine na, nabenta ko na. Sayang, wasak. Wasak. Normal yan, ha. Normal yan, mga biyan, sa bail. Yung kuha natin dito, 9.8 lang. Oops. Fireball. Fireball whiskey. Oh, ano to? Gun style. Hidlam, ano ba? Oh, O'Neal. O'Neal, mga biyan. Used lang. Oop. Yan. Mga printed. Ano to? 7-Eleven? Slurpee? Yan, oh. Slurpee. Mga biyan. 7-Eleven. Mama! Hooligans? No rules. No. Hooligans. No rules. Walang masyadong Nike, ah. Marami pa to. Hoy! The Brit Sports Pub.
The Brit Sports Pub and Patio. Ganda. Yeah, boy. Oopsie. Just. Sayo. Ooh, Calvin Klein. Nice one. Whoop. Nike. Kasi yun nga lang, crack print, pero Nike yan. Nike. Wala masyadong vintage ah. Sa mga kote ng mga The Mountain, Kirkland oh. Yung mga yan. Oops. Uy. Pre-classic 2014. Bago pa oh. Nike. Bago pa. Ito. From ano ba to? Na lang. Search ko pa to. Ano to siya? Ano ba to? Chigang. Hayaan na natin yan. Mamaya search ko pa yan. Opya. Konti na lang to. Jackie. Adidas. Konti na lang mga biyan. Streetwear Society. Next tayo. Konti na lang to. Uy! Video conference call. Regular attend. Do. So, marami-rami pa yung selected natin. H&M. Mga plain, solid din. Plain na Apple. Opya. Tako. Marathon. Ito na. Kala ko The Mountain na. Ano to? Jesse James. Keep your enemies close. Keep your gun closer. Nice. Op, kapal ng tela. Life is good. Siyempre. Oopsie. Ito. Foreigner. Movie ba? Search. Movie, no? Foreigner. Op, yeah. One hell of a mother. Oopsie. Outdoor youth. Ito, ano to? Carolina to eh. Ano? Tama ba? Iowa Central Tritons. Opya. Ano to? South Pole. Nice one. South Pole yan mga biyan. Ano to? From ano ba? Bubba Gump. Jeopardy. Oops. The World and a World of Tens. Urban Teachers. Ano to? Op. Fox ba? Ay. Ito. Ano to? Wala lang. Premium quality. Ito. Ano to? Ano to? Kiss. Ano man? Unlimited. Ito, search ko. Ano to? Yung familiar. Opya. Ganda ng kamisito chino. Made in India. Kapal ng tela. Palm Springs. Op. Ayun. Christmas shirt. Centipede. Gudetama. Check natin kung wala na. Yun lang. Ito. May vintage sana goods. Chicken chong. Buds. May bucket. Wala. Ganda sana kung may bucket to. Ganda sana. Ito yun lang. Yun lang yung 9.8 natin. Pero goods na yan. Kirkland. Pero pwede na. Walang vintage Ano to? Woods. Ganda Woods. Ito pa. Princess. Search natin yan. Ito may Quicksilver. Sana bago pa. Nice one. Quicksilver. Ganda mga biyan. Monkey. Quick base. Plain. Land of the free. Whew. Oops. Ito vintage na. Super. Vintage ba? Hindi. Thailand pala to. Thailand. Okay. Old Navy. Ganda ng Old Navy. Campus. Ano ba yan? Uy, Pokemon?
Pokemon ba to? Charizard, no? Charizard from Port and Company. Nice. Oh, yeah. Good fellow. Ganda ng tela. Okay. Fruit 21. Pang 100 pesos. Oh. Pupon. Di ako familiar dyan. Seize the day. Old Navy. Good fellow. Shh, hindi ka da. Dirty na. Uy, ano to? Sisva. I can swim, man. Vintage ata to. Ka-single ba? Single stitch, oh. Kasi hindi ako familiar. Sa search natin to. Dated siya 1995. Fresh. Yan, ano yung mga plane dyan. Another plane. Dito pala yung plane sa ilalim. Murachan. Mukhang wala na mga biyan, ah. Believe. Mukhang wala na. Kasi kung may Carhartt to, kanina pa dapat. Nag-aabang talaga ng Carhartt, no? Wala to, eh. Yung sabi ko, ilang bail na nabuksan natin, pero yung Carhartt limited lang. Back to the Future. Limited lang yung Carhartt na nakukuha natin sa mga US bail, mga biyan. Pesmo Beach. Magaganda pa yung quality nito once na hang na. Heading nowhere. Hang natin maya yan. Uy, Belabong. Belabong. Ano to? Oops. Oopsie. Pink Floyd. American Eagle na Pink Floyd, mga biyan. Nice. Kahit 10 pa na solid. Kahit hindi branded, basta mga maganda yung print, pwede na to. 10 lang, 10. Uniqlo pa. Nice. Uniqlo. Grasshopper. Uy. Si as rice. Ano pa ba? Peyton Orthodontics. Wala na ata, eh. Wala na ata. Politic Pro. Ito. Card tag na Cotton Next. MC Master. Hoy. Wala na. Check natin. Michelin S na Champions 2022. Hindi ko na ikakat, ah. Dire-diretso na to. The Office. Nice one. Konti na lang to, mga biyan. Hindi ko na ikakat. Op. Uy. Ghostbuster. Nice one. Ay, may mga butas. Sayang. Sayang. 3 na yan, ah. J. Crew na plane. Captain America. Handa. Ito pa. Scooby-Doo. Nice. Woodhard. Sayo. Walmart. Bayaan nyo na yan. Jinjo. Plane. Marami pang plane, oh. Op. Milina. Swim. Second na lang yung mamaya yan. Ano to? Ano to? That's what I do. I play guitar. And I know things. Ganda pa yan, 100 pesos. Pwede na yan. George. Wala na. Uy! Star Wars. Star Wars mo yan. Ano to? Ganda. Portals. Nakahawak na ako niyan nung last, eh. Plane. Carbon. Okay. Los Angeles, California. Ganda ng print. Unbreakable. Zakwani. Kung wala na, ano to? Wala na, mga biyan. Yun yung 9.8 natin. CSG.
Free State. Ano na? Wala na. Matrix. Op. Keep playing. Huwag mo na ng pag-asa. Huwag mo na ng pag-asa. Hanggang meron pa. Ano to? Air Force? Reserve. Hanggat meron pa. May pag-asa pa. Wala na yun. Op, yun oh. Ako, may AAA. Hindi ako familiar dyan. Search natin mamaya. Yan. Ito pa. Hurricane. Wala na. No Boundaries. Hurley pa. Oh, yun oh. May umabol pa na Hurley. Ganda pa ng quality nito. Pwede ko pa na ibenta ng 200. Gildan. Justice, Mercy, Humanity. Gildan. Class 2. Oh, single stitch pa. Kaso may damage. Ano to? Abercrombie sana. Ganda pa sana. Kaso may damage na naman, mga biyan. Kaapat na yan. Last. Canada. Canada. Uy, may ano ah. Mukhang may sign ah. Paparating na ba yung Canada box natin? Abangan. Peace.